Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide menegaskan pemain lokal dan pemain asing sama-sama memiliki peran penting dalam tim. Kombinasi pemain asing dan pemain lokal memberikan kekuatan tersendiri bagi Persik Kediri. Seperti diketahui dalam laga melawan Bali United, di babak kedua Persik mengandalkan kekuatan pemain lokal mereka sehingga bisa menyamakan kedudukan. Hal sama juga terjadi saat away sebelumnya melawan PSM Makassar. Kedua pemain asing andalannya, yakni Semen absen karena cedera dan Renan Silva karena kartu merah, Persik sukses membawa pulang kemenangan. Menurut Rospide, saat ini Persik Kediri mempunyai kedalaman skuad yang bagus dan fighting spirit yang tinggi baik pemain asing ataupun pemain lokal. Sehingga apa yang diinginkan dan strategi yang diterapkan bisa dijalankan anak asuhnya dengan baik. Yes. I have been telling them since the beginning, all players will be important during the season. It doesn't matter if they are foreigners or if they are local players. And I'm happy that the last game we played the last minutes in the game with mainly local players, and then they decided the game. That proves to me that we have a very good group. I can count with all players, and that's good for the sequence of the league. Yep, yes, I think so. And even in the spirit of fight, I think the most important thing in a competition like Liga 1 is you have a very strong mindset and a fight spirit. Of course, the tactics that we are training, slowly we'll see on the pitch. They come from another model of game, and we change it. Of course, it will take time, but I'm satisfied mainly with the spirit. I think the guys understood this idea. Persik Kediri sendiri sejak hari Rabu mulai melakukan latihan untuk persiapan menghadapi Persis Solo. 11 pemain utama yang melakukan pemulihan kondisi di pagi hari, sedangkan untuk pemain yang tidak bermain penuh melakoni mini games. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.